Ayo masih kangen sudah kebatin cinta. Mama Jendra, Mimi Jendra, ayah mama Mimi Irno, mama gua Jerudin, ibu gua Esi, ayah Regina, ibu Regina, ayah Padia, ibu Padia, Sarangan Sani. Blenak mangan, blenak turun kebatin cinta. Lambe pisang pulang alami, ora kuat kan nyeseni hati. Ora kuat. Awan kula kelangan begini kelingan. Katon baik kaya dirimu pengen kan barengan baik. Ayo Mama Irno, paingannya berikuan. Masih kayak Mimi Irno, Mama Jendra, Mimi Jendra. Kayak mama gua Jerudin, ibu gua Esi, ayah Regina, ibu Regina, ayah Padia, ibu Padia barengan Sani. Sehingga kepatil cinta Mama Jendra. Sekali lagi masih disambung Mama Irno, buat beri kepatilku mah. Kayak Mama Irno, Mimi Irno, masih kayak ayah Regina, ibu Regina, ayah Padia, ibu Padia Ansani, ayah Mama gua Jerudin, ibu gua Esi, besa lagi Mama Jendra, kuatnya kuat beliadus. Wis payu angin semuanya kangen sini perawan dan masih kangen Mimi Jendra, Mama Jendra parkir dingin nih Allah hei angin Mimi Jendra, Mama Jendra, Mimi Jendra, Mama Jendra, Mimi Haji Endra, Mama Jendra, Mimi Haji Endra, Mama Jendra, Mimi Jendra terus nutuki demen kelingan bae ning bapane Irno kenang ale
sawange kula watir Mimi Aji Endra sing paling emang kengelan temung demen durung kelaku. Ayah khusus kangen nok laras nok kita nanang raja ibu ku Aji Esi mama ku Aji Rudin Mimi Aji Sri mama Aji Sri Mimi Aji Sa mama Aji Sa kangen Mimi Wiwi mama Aji Endra yen wis kebayang sampean Mimi Aji Endra terkadang gemuyu dewe kula watir gemuyu sedalan-dalan kuwayang temen lamonan edan anyaran Bapak Irno cuan gak saya mene bukatan rada nemen ayah khusus kangge Mama Jendra Mimi Aji Jendra Bali kangge Mama Aji Prio Mimi Aji Prio onjak jo hey ay cuan kan nebrak lawang bio masih semangat duka kang melesening si badan supir andalan ia lagi dukedanan Mama Irno rasane penasaran wiso rasa par Mimi wiwit pengen barengan Mbak Dewi, ayo Mbak Dewi Mimi Aji Sa Mbak Dewi terus Mbak Dewi sing paling emang esok kawin dina maninge pegatan kula nerima ya sing penting keturutan asal sewangi Mama Jendra turu barengan Mama Irno maning bayar A kadang beli sadar cengar-cengir dewi kan kula watir gemuyu sedalan-dalan kuwayang temen lamun dadi edan anyaran masih kangge Mbak Dewi Mimi Wiwit kangge Mimi Aji Sa Mama Irno Mimi Irno khusus kangge Bu Aji Esi Mama ku Aji Rudi no kita no kelaras nanang raja yang jam na geleduk temen Pak biar masih gelotok-gelotok ya duka kang melesening si badan Mama Aji Endra Mimi Aji Endra kedenangan penasaran rasane penasaran wiso rasa par pengen pisan barengan seliwatan esok kawin Mimi Aji Sa sore pegatan Mimi akan dek kula nerima Mimi Aji nia Mama Aji leman asal sewangi Mama Jendra Mimi Aji Jendra barengan iya nutuk demen Mama Irno angel ilangakene kelingan bae ning Mama Irno kenang rewele Mimi Irno tinunggon arang ketunggon kengelan temen demen ilakine kaya beli kuat yen wis kebayang sampean
cengir dewi kula wakir Mimi Haji Endra Mama Haji Endra wayang temen bapane Irno dadi wong edan Tres akan semangka kakek Sri Kepati Wasa Cinta kaya serba salah pikir gelisah sampai nganggo sendal sili asiora terasa agak semangat spesial kasih kangge ibu gua Jesi mama gua Haji Rudin mama Jendra Mimi Jendra raga pasrah lawan batin senok wirang watir blidik kabin kula wis rumasa ora duwe harta mangkenen rasane Mama Irno kepati wasana Mangga Mama Jendra Mimi Jendra kangge ya Padia Ibu Padia Senok Regina ayo khusus kangge Mimi Kandek Mimi Jini Mama Jileman Mimi Ajisa Mama Ajisa Mimi Ajisri Mama Ajisri Masang Bos Jagal Sini Jakarta khusus kangge ya aduh lebih orang berdal beca ayo khusus kangge nok kita nok laras Nanang Raja kembali kangge Mas Jukri Ayunini khusus masih spesial kangge sing duwe Kepati Wasa Cinta jampi-jampi muka kula bisa dadi siji Mama Irno ning dur bisa kelakon ibuku Haji Esi sing paling eman ragane pasrah lahir kelawan batin kula wirang watir blidik kabin Mama Irno rumasa Mimi Irno beli duwe harta ya mengkenen rasane cinta kepati wasana sekali lagi masih disambung kembali kasih spesial buat Mama Irno Mimi Irno Mama Jibrio Mimi Jibrio Nanggio kangge Bos Jagal bareng Mas Jukri Ayunini sing paling eman Mimi Ajini Mama Ajineman kangge Mama Ajisri Mimi Ajisri Mimi Ajisa Mama Ajisa Ayah Padia Ibu Padia Mimi Kandek khusus kangge Mama Jedo nok Kempung Mama Jendra Mimi Jendra genok Regina ai pegel tadi pokat pula pegel lerang ngaku mayu bae selawe lagu potel sikil dengawangi senok maca jampi-jampi Mama Haji Endra pengen dadi
demen sampeyan kaya nangis sejeroneng ati Mama Irno demen penyanyi beli dadi siji kula wis rumasa ora duwe harta gamang tenen temen cinta kepatiwasan teriak lampu beli pada pemain dibiak dikebasi ambilan rapi tarik mah jos mah aja dolong gue lewat dalis disilak lambuni dikebas kasuri kakang kula kelingan lagi kuyuni ranjang nok kening bage nyembah sujud ning sikile asal sampeyan ke balik ke menini Mama gua Jirudin ibu gua Jesi Nokita Mama Jendra Mimi Jendra masih ganggu Mimi Jesa Mama Jesa Mimi Jendra Mama Jilemam Mama Irno Mimi Jesri Mama Jesri Mama Jedo masih diunjuk namanya kaya sinek lampu biru kepok di kota Kamal dari ya Mama Haji Indra ya wis lawas linganaken Mimi Haji Indra pulane masih demen nok keneng salok kampura pokat ning Mama Irno salah nok keneng bagenan sujud ning sikile asal sampeyan balik ke menini udang kasih kira mau cantang Mama Irno masih kayak Mimi Irno mau cantang rana orang sidang ambung sikile Mama Jendra Mimi Jendra ucap maning mah tarik mah teka Cakwe biang serot maning butuh jambian mesran masih kebayang waktu malam pertama ning lampu biru pula di Sumburayu utang ake membeli dipikir ya Pak ya sing penting manjoget Mama Jendra ya wis lawas ninggalaken Mimi Jendra pulane masih demen nok keneng jaluk ampura bokat ning Mimi Jendra disilak maning yak lambuni dikebas ya kasure Mama Irno kelingan lagi guyoni ranjang agak-agak kang istri kumis beracun kang Mimi Jendra Mama Jendra nek keting
tandingane sapa sing blik kepikan sapa sing blik kegoda wong lanang gak berkasa mari ditonggoni sakane gambar gecek gantenge sare wong kaya Arjuna kumise persis kaya Gatot Kaca gawe sun penasaran gawe hati kekempeng selalu kebayang-bayang ayo kemana kaya sini komisi beracun ya yang lebih asing Andra Mimi Jenny diusirnya ngelakonnya harus diputer Mimi Jenny ayo mangga kasih masuk ke sini kumis beracun ya ayo kamu main Wendy muncul Mama ya Supardi pada nampi sedina mula kenali tapi selalu ingat baik kenang kumise sang bayar kumise sarewong kumis beracun kenang gembleng seribu ampun Mimi Cendra sepalakine Mama Wendy gantenge kaya Arjuna Mama Irno kumise kaya bapak tua Mama Wendy sing eman Mama Wendy Agak Mama Wendy bonceng kayak Mama Wendy, Mimi Wendy, Mama Lami Zembra, kayak Mama Irno Mimi Irno Rio lagi pepe pari tadi masih spesial kasih yang sini kumis beracun ayo wadadis masih kayak Mimi ayam Mama Lami Zembra negeri kagak mampu negeri kagak mampu sopan di peratak pada nampi sedina mula kenali tapi selalu ingat baik kenang kumise sarewong kumis beracun diculukane kula rasa keyuyun kenang ganteng seribu ampun wong ganteng saparabine kuat senok beli kuat nyawange gantenge obat langka tandingane sapa sing beli kepikat sapa sing beli kegoda Mama Irno gagah perkasa gantenge Mama Wendy kaya Arjuna kumise Mama Irno kaya bapak tua gawe sun penasaran gawe hati kekempeng pengen gegrayang-grayang
Mimi Rigit, Mama Irno, Mimi Azinia, Mimi Azioda. Ayo Erni bos jagal. Senajan lagi lanang sejene, kula demene ning bos jagal bae. Ayo Erni sun jatuh cinta, Mama Warjono kegila-gila. Mama Aziendra, Mimi Aziendra. Agak-agak mengulang Mimi Irno masih yang isi lakatan dingin. Ayo diperatak masih yang Mimi Azio dan Mimi Azinia. Beli ketemu sedina, katon bae ning mata. Pikiran mana-mana, jiwa raga kesiksa karena cinta. Ayo Mama Irno, Mimi Irno, Mama Mirigit, Mimi Rigit. Pengen bos jaga lagi dingin, ayo Erni. Sikil rasane kering, pengen bae nemoni, pengen sesandingan, dodok bareng loroan. Aduh seneng pisan, senajan ake lanang sejene, kula demene ning kakang bae. Ati sunat jatuh cinta sampai ke gila-gila. Kula demene beli kira-kira. Mama Rigit, Mimi Rigit, Mimi Irno, Mama Irno, Mimi Azinia, Mama Aji, Mimi Azioda, Mama Azendra, Mimi Azendra, Mama Warjono, bos tukang Ayu Erni, bos jaga sini Jakarta. Agak masih di rata-rata, agak sini lakatan dingin. Orang ketemu sedina, katon bae ning mata. Pikiran mana-mana, jiwa raga kesiksa karena cinta. Ayo mangga disambung Mama Irno, sang piram rojole. Sikil rasane kering, pengen bae nemoni, pengen sesandingan, dodok bareng loroan. Aduh seneng pisan, digawa turu mata meremelik, digawa dolan sunang berkelingan. Nembe kenal deweke, kula kelingan bae. Mama Irno yang angkatan dingin. Senajan ake lanang sejene, kula demene ning sayang bae. Ati sudah jatuh cinta sampai ke gila-gila. Kula demene beli kira-kira. Oh, kakang sayang. Oh, kula kedana. Ayo sini mata kepiting masih spesial kan sing rasa bayean. Ayo pekel dadi liren. Ya wis lah. Kayak kene nang dur pemi kudu mi. Bonggan sampean gawe wireng, moyoki entok-entokan, ngarani jempit, ngarani setting,
Haji Endra rada pengen. Ayo masih di perata khusus kangge Mimi Haji Prio Mama Haji Prio Nekedi. Mimi kandek apa sih ora isin, wis itu dijilat maning, jare beli kolu, jare beli doyan, nyatani sampean penasaran. Ayo khusus kangge Mama Jendra Mimi Jendra bareng Mama Haji Rono Kempung, Mama Ku Haji Rudin bareng Ibu Ku Haji Esi Nok Nita Nok Laras Nanang Raja, Mama Haji Prio Mimi Haji Prio. Mulane aja ngomong sembarangan, durung tinamtu Mama Haji Sri kaedan. Angge Mas Sukri Ayuni Bos Jagal Singa Jakarta. Mama Cirno ya si mata kepiting, ya ngomong sengit sekian maret maning, lungane ngetan matane ngulon. Mama Jisri ora kuat ndeleng bokong. Mama Haji Endra apa sih ora isin, wis itu dijilat maning, jare beli kolu, jare beli doyan, nyatani sampean penasaran. Angge masih disambung Mimi akan degaya Padia Bepadia Mama Haji Sa Mimi Haji Sa Mama Haji Sri Mimi Haji Sri Mimi Haji Nia Mama Haji Leman. Angge Mas Sukri Ayuni ini Bos Jagal Mama Irno Mimi Irno Mama Haji Prio Mimi Haji Prio. Mulane aja ngomong sembarangan, durung tinamtu pokat kaedan. Angge Mama Haji Rono Kempung, Mama Ku Haji Rudin Ibu Ku Haji Esi Nok Nita Nok Laras Nanang Raja. Dasar wong lanang si mata kepiting, yang ngomong sengit Mama Jisri maret maning, lungane ngetan matane ngulon. Mama Haji Endra beli kuat ndeleng bokong. Apa sih sampean ora isin, wis itu dijilat maning, jare beli kolu, jare beli doyan, nyatani Mimi Haji Endra penasaran. Jalur rancak telu masih jibe mah Andrawe. Jan kesiji bae ora pengen sejen, singananing kakang awan kelawan bengining. Ora jaluk lintang, ora jaluk bulan, jaluk siji bae cuma kasih sayang. Cuma kasih sayang sing tak jaluk ning kula. Pengen nyacaki sing gede, pengen tak coba sing dawa. Ya senajan sedeng Mamaku Haji Rudin seneng.
Sino kita Mamaji Endra, Mimi Aji Endra, Mamaji Endra, Mimi Aji Endra, Mamaji Endra, Mimi Aji Endra. Onjak tarik Mama Irno, engkak dia lagi ligat dikit. Masih kayaknya Mimi Ajisa, Mama Ajisa, Mimi Ajisri, Mama Ajisri, Mimi Ajinia, Mama Aji Lema. Allah. Sianteng gak mamai Irno buat bakar kita sing anak mikir mari ngomong. Ngurungu cari beca Mama Jendra sugi dunia, tapi Mimi Ajin dan nerima ya sing penting asal bahagia. Pengen nyacak isi gede, pengen nyoba si dawa. Iya senajan sedih asal pulane seneng. Gede milike dawane jodone Mama Irno sedeng genteng, pasti kulan rimane. Ayo selak kosok kantong sewu, mene angge sero beru. Mama Jendra, Mimi Jendra, Mama Fajarudin, Mimi Fajaresi, Nokita, Mama Ajisa, Mimi Ajisa, Mama Aji Leman, Mimi Ajinia, Mama Ajisri, Mimi Ajisri, Mama Irno, Mimi Irno, Mama Aji Edo. Tarik ma, Allah, dia mani kain coket rasa. Tapi lurusin ala mung Mama Irno deweke. Hei, rasa ya pokok ngerasa menyengir. Ngurungu cari beca Mama Jendra sugi dunia, Mimi Jendra nerima sing penting ya setia. Romo pengen nyacak isi gede, pengen nyoba si dawa. Iya senajan sedeng asal pulane seneng. Gede milike dawane jodone, iya sedeng gantengnya, pasti kulan rimane. Alhamdulillah. Lamun sampean sering keluyuran, Mama Irno kelalen janji sing dingin, nutupi nafsu seneng-seneng baik. Mama Irno, Mimi Irno, Mama Irigit, Mimi Ajinia, Mimi Ajoda, kakek Mama Jendra, Mimi Ajendra, Bapaknya Warjono, Yayu Irni Bos Jaga, ayo kakek Wakai Citopas, kakek Mama Aji Kasno, bareng Wakli Woni Keding. Walau madon semene sayang arep marang kesenengan wong lanang.
hati sing dingin nutupi nafsu seneng-seneng baik. Dia lanjut Mama Rigit, Mimi Rigit, Mama Irno, Mimi Irno, Mimi Azinia, Mimi Azilda, Mama Jendra, Mimi Ajendra, Mama Warsono, Ayu Erni Bosaga. Kayak sing lagi nutupi nafsu biasanya Mama Jendra, sing doyan nafsu. Mimi Azendra, aja nafsu baby. Sabare ora arep larang Mama Irno mabok-mabokan. Soal hiburan linggo keberatan senoke melang khawatir kakang demenan. Kulani umah butuh kasih sayang Mama Irno sampai kelalani waktu. Mama Haji Indra, Mimi Haji Indra kula ditahan. Mama Rigit, Mimi Rigit, Mimi Haji dia, Mimi Haji udah. Mama Warsono kelalen, Yayu Erni bos jagal bengin, nutukin nafsu seneng-seneng baik. Spesial kangge Mama ku Haji Rudin, Ibu ku Haji Esi, juga khusus kangge Mama Jendra, Mimi Jendra, kangge Ayah Padje, Ibu Padje, Nok Regina masih kangge Mimi Wiwi. Gara-gara wong lanang ning kelungan tanpa lan salah tanpa dosa sing dadi korban anak lan keluarga sunduwe lagi kaya orang ngurusi. Kangge Mimi Haji Sri, Mama Haji Sri, Mimi Haji Sa, Mama Haji Sa, Mimi Haji Nia, Mama Haji Lemon, Mimi Haji Oda. Masih kangen Mbak Dewi, uga kangen Mimi Wiwi. Ayo Mama Ne Irno, Mimi Ne Irno. Dipegat beli Mimi Irno ketunggun beli sebulan lui ora lop dinafkahi durung ngalami rasane atis ulang guling dewe. Ayo Mama Jendra, Mimi Jendra bareng Mama Jedonok Mumpung, kangge Mama ku Haji Rudin, Ibu ku Haji Esi, nok kita nok laras nanang raja Mama Haji Prio, Mimi Haji Prio nanggil, Mama Irno, Mimi Irno masih yang bos jagal Mas Supri Ayunini, Mimi Haji Nia, Mama Haji Leman, Mama Haji Sri, Mimi Haji Sri, Mimi Haji Sa, Mama Haji Sa. Ayah Padje bareng Mimi Kandek masih diperatak Mbak Dewi, Mimi Wiwi. Ayah khusus kangge sing duwe bakal nonggoni. Sedih
sidap liga mabok terega. Padahal wis pingsan kayak medela manenga. Wis bludak. Lala. Ora sanggup lamun panuayuan Mama Cendra tega karo keturunan Mama Irno kapan balik sun pegel ngenteni bae ingetan karo anake wis lawas lang katekane ketunggon beli senok di pegat beli rong wulan lui ora lok dinafkahi durung ngalami unturu barengan rasane atis bulan guling dewek masih disambung Mama Cendra Mimia Cendra kangge Mama ku Haji Rudin Ibu ku Haji Sino kita Nok Laras Nanang Raja masih kangge Mama Haji Priyo Mimi Haji Priyo gak khusus kangge Papa Irno Mimi Irno kangge Mama Haji Edo Nok Mumpung kangge Mimi Haji Isa Mama Haji Isa masih kangge Mimi Haji Sri Mama Haji Sri Mimi Kande khusus kangge sing belagu masih kangge Bos Jagal sing Jakarta. Ayo Mas Supri ayo ini ayo Padia ibu Padia tancak maning mah yang ngebul be kasepur aja utut be mah bukan tanah kering dia lama nih pabrik itu udah ditutup yakin sedih rasane ningati tinggal kari tulung tulung hati sakit ora sanggup lamun panuayuan masa Endra kapan balik sun pegel ngenteni bae ingetan karo anake wis lawas lang katekane ketunggon beli kula di pegat beli sebulan lui ora lok dinafkahi durung ngalami unturu barengan rasane